प्रेम तो समस्ते करते कौन से पुओ को झीटीए हेउ किंबा कौन से झील को कौन से पुओटीए हेउ जानतरे बा अजानतरे केही भल लगी ही जाए। प्रायतः समस्त को केही एपरी निश्चय मिली थाए जहाँ को देखिले एपरी मने हुए जेमिति ये मो जीवन, ये मो पाई सबु किछि, मो जीवन रे या ठारू जरूरी आउ किछि भी नुहे। एते प्रेम बढ़ी जाए परस्पर मध्यरे कि अनेक प्रमिस देबाकु लगी जाते। मु तुम पाई सबु किछि करि परिबि, मु तुम आखिरे केबे लुह आसीबाकु देबिनी, मु तुम विश्वास को केबे भांगीबाकु देबिनी। सारा जीवन तुमको ही चाहिबी, तुमर जत्न करिबी, तुमर सारा जीवन को खुशी रे भरी देबी, एटसेट्रा एटसेट्रा एहीपरि अनेक किछि। पुणी किछि दिन परे जेबे प्रेम बहुत दिन हो जाए बा पुराणा हो जाए किंबा विवाह हो जाए सेतेबेले एही अनुभव कष्ट देबाकु आरंभ करे। प्रकृत रे कष्ट प्रेम देई न थाए, कष्ट देई थाई से आशा गुड़िक जहाँ आमे तांको ठारू चाहि थाउ। किछि आशा पूर्ण भी हो जाए किंतु सबु आशा पूर्ण हेबा बा केही सबु कथा को मानिक चलिबा धीरे धीरे यह असंभव हो जाए। प्रेमर दुनिया हृदय रे थाए, सेथिपई अनेक सारा काल्पनिक दृश्य थाए किंतु वास्तव जीवन भितरे कल्पनार कौन स्थान ही न थाए। एमिति काहेकि हुए कि जहाको आमे प्रेम करे पुणी तारी पाई कष्ट पाई थाए। सीधा उत्तर यह कि आपण प्रेम रे अंध हो जाइछंती। आपण को प्रेम आगरे निजर क्यारियर, फ्यूचर, फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटी, जॉब किंवा वर्तमान काम ठीक कौन भूल कौन किछि भी देखा जाउनी। गोटिए पटे प्रेम एवं अन्य पटे काम, आउ आपण सबु जरूरी जिनिस को छाड़ी प्रेम पछरे पागल हो जाउछंती। बेले बेले झीटीए फैमिली भितर थाए, सेथिपाई से चाहिकी भी फोन को देखी पारेनी। सेतेबेले से ही पुओटी प्रेम रे एमिति मतवाला हो जाई थाए कि से झील उपरे रागिबाकु लागि जाए। सेही परि पुओटी निज फैमिली भितरे बा कोनसी काम व्यस्तता कारणरू जदि फोन न उठाई परिला सेतेबेले झीलटी भी रागी जाए। मु बुझी पारिनी आज्ञा एही गोटिए कथा, जेतेबेले एही ऑप्शन दिया जाए कि तुम पाई प्रकृत रे जरूरी किए, मु ना तुम काम, सेतेबेले एही पागल प्रेमी काम को छाड़ी दियंती केवल प्रेम को बंचेबा पाई। काहेकि प्रथमे काम ता परे प्रेम, कारण आज बाप माँ अछंती किंबा अन्य कोनोसी इनकम सोर्स अछि किंतु सबुदिन जे सब थिबो यार किछि माने नाही। अरे भविष्य रे खाइब कौन प्रेम प्रेम हृदय को खुशी देई थाए, पेट को खाद्य नुहे। प्रेम भावना को रंगीन करि थाए किंतु भविष्य को नुहे। किंतु काहेकि के जानी आजिर एही युवपीढ़ी यह को जानी मध्य अणदेखा करुछंती। बेले बेले एमिति परिस्थिति भी देखिछि जणे केवल प्रेम को सिद्ध करिबा पाई एमिति कुहे तुमे मो पाई कोन एतिके भी करि परिबो नाही। सेते बेले जणे विवश होई जाए, केवल प्रेम को बंचेबाकू जाई निजर जरूरी काम को छाड़ीबाकू बाध्य होई जाए। अरे बंधु ताको काम करिबाकू दियो ना, जदि सी किछि काम करिबो तेबे सिना तुम पई योग्य होई परिबो। कोन आपणकर एमिति किछि इच्छा नाही कि आपण जाहाकू चाहुचंती से आपणकर सारा जीवन जत्न नेउ, किंतु जत्न नेबा पाई केवल तांकर इच्छा थिले हेबो नाही। ता पाई तांको पाखरे सेतिकी सामर्थ्य भी थिबा दरकार एवं तांको सामर्थ्य एबे करुथिबा काम पाई भविष्य रे मिलिबो। सेतेबेले सी केवल निजर नुहे बरं आपणकर इच्छा मध्य पूर्ण करि परिबो। गोटिए कथा भाबिकी देखंतु, जदि सी प्रेम रे मजिकी रही जांती तेबे सी भविष्य रे उन्नति करि परिबो तो ना ता जीवन दुख रे कटि जिवो। दी दिनिया खुशी आजिकली समस्त को दरकार, सबुदिन खुशी को केही देखिबाकू चाहू नांती। मन हजार कथा कुहे आज्ञा, मनर काम ही सही परी, किंतु निष्पत्ति आपणकर
ଆପଣ ମନର ଶୁଣିବେ ନା ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ବିବେକର ଶୁଣିବେ? ଆପଣ ସାଥୀ ସହ ଏବେ ଖୁସି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନା ସାରା ଜୀବନ ପାଇଁ ସାଥୀ ସହ ସାଥୀ ହୋଇ ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ ପାଇଁ ଖୁସି ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆପଣଙ୍କର। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିଥିବା କଥାଟି ଠିକ୍ ବା ଭୁଲ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଇବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଅଟେ। ଖୁସିକୁ ଏଣେ ତେଣେ ଖୋଜିଲେ ମିଳିବ ନାହିଁ ଯଦି ଖୁସି ନିଜ ଭିତରେ ନାହିଁ। ଖୁସିର ମନ ଆଗରେ ଗୋଟିଏ ଜଳର ବୁନ୍ଦା ବି ବର୍ଷା ଭଳି ଅନୁଭବ ହୁଏ। ଦୁଃଖୀ ମନ ଆଗରେ 7 ସମୁଦ୍ର ବି ଫିକା ପଡ଼ିଯାଏ। ଭଲ ହୋଇଥାଏ ସେହି ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗିଯିବା ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଭିତରୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଯିଏ ତୁମ ଖୁସି ପାଇଁ ନିଜେ ହାରିଯାଏ ତାଠାରୁ ତୁମେ ଚାହିଁକି ବି କେବେ ଜିତିପାରିବନି। କିଛି ବଡ଼ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, କିଛି ଉଚ୍ଚ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଅପେକ୍ଷା ନ କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଶିଖ। ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ମହାନ ହେବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମହାନ ହେବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ନିଶ୍ଚୟ ଆବଶ୍ୟକ। ଏବେଠାରୁ ସଠିକ୍ ସମୟର ମୂଲ୍ୟକୁ ବୁଝ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନିଜକୁ ଜୋଶରେ ଭରିଦିଅ। ମନେ ରଖ, ଆଜିର ସମୟ କାଲିକୁ ଆଉ ଫେରିବ ନାହିଁ। ଯାହା ଆଜି ନ ହୋଇପାରିଲା ତାହା କାଲି ମଧ୍ୟ କେବେ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସହନଶୀଳତା ଏବଂ ସରଳତା ଏପରି ଗୁଣ ଯାହା ମଣିଷକୁ ସରସ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଗଢ଼ିଥାଏ। ଧର୍ମ ଏକ ଏପରି ଗୁଣ ଯାହା ମଣିଷର ଜୀବନକୁ ସାର୍ଥକ କରିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଧର୍ମର ରାସ୍ତାରେ ସହନଶୀଳତାର ଗୁଣକୁ ନେଇ ସରଳରେ ଜୀବନ କାଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ମୋକ୍ଷ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ମନ୍ଦିରରେ ଖୋଜିଲେ କେଉଁଠୁ ବା ମିଳିବେ ଯଦି ଘରେ ଥିବା ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା ଯତ୍ନ ଏବଂ ପୂଜା କରାନଯାଏ। ଭୁଲ କରି ଦୂରେଇ ଯିବା ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମ ନୁହେଁ। ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମ ତ ସିଏ ଯିଏ ଏକଥା କୁହେ, ମୁଁ ଭୁଲ କଲେ ମୋତେ ଗାଳି କର, ହେଲେ ମୋ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଅନି। ଶେଷରେ ପ୍ରେମ ବିଷୟରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥାଟିଏ କହିବି। ଯଦି ପ୍ରେମରେ ନେହୁରା ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ତେବେ ଛାଡ଼ିଦିଅ ପ୍ରେମ କରିବା। ବନ୍ଦ କର ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମର ଭିକ ମାଗିବା। କାରଣ ପ୍ରେମ ଦୟାରେ ନୁହେଁ ବରଂ ପ୍ରେମ ଯତ୍ନରେ ମିଳିଥାଏ। ପ୍ରେମ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଲେ ନୁହେଁ, ପ୍ରେମ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ଭାବନାରେ ମିଳିଥାଏ। ପ୍ରେମ ଜବରଦସ୍ତି ନୁହେଁ, ପ୍ରେମ ହୃଦୟରୁ ମିଳିଥାଏ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ କିଛି ନୂଆ କଥା ଆଉ କିଛି ନୂଆ ବିଚାରକୁ ନେଇ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ।